आज आम 6th सेमिस्टर एक्थिक्स वैल्यूज इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो फास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होची प्रजुक्ति विद्यार नैतिकता कौन और जंत्र नैतिकता कहले कौन बुझ आलोचना कर। प्रजुक्ति विद्या नैतिकता हेउची सेही नीति जहाँ विपद परिचालना एवं व्यक्तिगत अधिकार परिकारक सहित प्रजुक्ति विद्या को परिचालना करिबारे व्यवहृत हो पारिबो। सेगुड़िक मूलतः नैतिक समस्या गुड़िक बुझा तथा समाधान करने निमंते व्यवहृत होता है, जहाँ विभिन्न प्रकार वैषयिक ज्ञानकौशल विकास और प्रयोग सहित जड़ित थाए। वैषयिक ज्ञानकौशलर व्यवहार अनेक निरीह लोकंकु जंत्रणा देवार क्षमता रखि थाए एवं जहाँ एक नैतिक चिंता अटे, जेपरिक आणविक प्रजुक्ति विद्या द्वारा अनेक लोकंकु हत्या करने सह परिवेशर ध्वंस साधन करने यार उदाहरण अटे। जंत्र नैतिकता कौन? जंत्र नैतिकता हेउची एक उद्यमान क्षेत्र जहाँ बुझिबाकु चेष्टा करे जे जंत्र जहाँ सेमानकर कार्यर नैतिक प्रभाव को विचार करी ସେହି अनुसार कार्य संपादन କରିଥାଏ। यार अर्थ हेउची मानविकता किपरि सुनिश्चित होई परिबो जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यम सृष्टि होइतिबा मन अन्य मन संबंध नैतिक भाव जुक्ति करि परिबो। द्वितीय पॉइंट, जंत्र नैतिकतार उदाहरण। जंत्र नैतिकतार उदाहरण है एक रोबोट मनुष्य को आघात दे पारे नहीं किंबा निष्क्रियता द्वारा मनुष्य को क्षति पहुँचाइबाकु दे पारे। एक रोबोट निश्चित भाव में मानवଙ୍କ द्वारा दि जाइछि आदेश मानिबाकु पड़िबो, जोंठारे एहिपरि आदेश प्रथम नियम सहित विवाद करिबो एवं जे पर्यंत एपरि सुरक्षा विवाद न हुए से पर्यंत एवं रोबोट निजर अस्तित्व को स्वीकार देबा उचित। 3 नंबर पॉइंट, नैतिक जंत्र शिक्षा कौन? जंत्र पठन यथार्थ धारणा को सूचित करे जे मॉडेल भविष्यवाणी केतक निर्दिष्ट गोष्ठी विरुद्ध में अन्याय भाव में पक्षपात होगा उचित नुहे। विशेषकर स्वास्थ्य सेवा एवं अपराधिक न्याय परी संवेदनशील क्षेत्र में मॉडेल नियोजन करने बेले यह एक गुरुत्वपूर्ण विचार अटे। 4 नंबर पॉइंट, जंत्र प्रजुक्ति विद्यार सुविधा। मेसीन गुड़िक छोट शक्ति सहित एक सीमित समय मध्य अधिक उत्पादन सृष्टि करते। श्रमिक मैंने जितेबाला मेसीन व्यवहार करती से कार्य अधिक उत्सर्गीकृत हो पारती एवं यंत्र भाव में उत्पादर गुणवत्ता एवं परिमाण उन्नति हित एवं बृहत उत्पादन हार निश्चित करते। 5 नंबर पॉइंट, जंत्र पठनर नैतिक समस्या। पक्षपातिता, यथार्थता, सुरक्षा, गोपनीयता, स्वच्छता, उत्तरदायित्वता और मानव नियंत्रण एवं निष्पत्ति ग्रहण जंत्र पठन में नैतिक समस्या सृष्टि करते। सठिकता एवं जंत्र पठन मॉडेल उदाहरण अनुपात जहाँ एक सठिक आउटपुट सृष्टि कराए। 6 नंबर पॉइंट, जंत्रर व्यवहार। मौलिक उद्देश्य जो अधिकांश सरल डिजाइन होइछि सरल कार्य करने आवश्यक प्रयास बल ह्रास करने या मध्य कार्य करने उचित, जहाँफल समान परिमाणर शक्ति द्वारा करा जाइए। द्वितीय नंबर लॉक। जंत्र प्रजुक्ति विद्या संबंध में विशद भाव आलोचना कर। एक जंत्र हेउची एक भौतिक उपकरण जहाँकि सक्रिय भाव में कार्य करता है। यह एक संस्था सहित विपरीत होइछि जहाँ निष्क्रिय भाव में ड्रेनेज पाइप भली कार्य करता है। एक जंत्र शक्ति व्यवहार करे किंतु वैद्युतिक नुहे। उदाहरण स्वरूप जंत्र गुड़िक पवन, जल, तापज, रासायनिक किंबा मानव शक्ति द्वारा चालित हो पारे। प्रजुक्ति विद्या और जंत्र मध्य संपर्क। प्रजुक्ति विद्या साधन एवं जंत्र सहित सेमानकर उद्भावन पछरे थिबा विज्ञान को नहीं गठित वैषयिक परिवर्तन एक प्रक्रिया को बुझाए, जहाद्वारा उपकरण जंत्र और विज्ञान समय सहित अग्रगति करे। कंप्यूटर प्रजुक्ति विद्या यार एक उदाहरण अटे। जंत्रर अर्थ। मेसीन शब्द ग्रीक शब्द माखिन आसी जार अर्थ हेउची उपकरण। कौन प्रकार गठन को वर्णना करने निमंते 1540 प्रथम इंग्राजी रे यह शब्द व्यवहृत होता। परिशेष में यार आधुनिक व्यवहार को बहु चलप्रचल अंश सहित उपकरण एक खंड वर्णना करने को एक शब्द भाव में 1670 उत्पन्न होता। जंत्र मानक जनक। इंजिन लेथ एक भूसमांतर धातु टर्निंग मेसीन को समस्त मेसीन जनक कहुए, कारण यार अनेक मौलिक यांत्रिक उत्पादन अन्य मेसीन डिजाइन अंतर्भुक्त रही है। यांत्रिक प्रस्तुतिकरण। आम जहाँ खाई और पीऊ थाऊ ताहा प्रक्रियाकरण करुवा मेसीन और जंत्रपाति मध्य इस्पात तैयारी होता है। मनुष्य जोगाजोगर प्राय समस्त प्रकार खबर कागज, पुस्तक, कलम, कंप्यूटर, इस्पात उपकरण व्यवहार द्वारा ही प्रस्तुत होता है। 4 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, प्रजुक्ति विद्यार नैतिकता कौन और कृषि, शिल्प, डिजिटाल एवं जगतीकरण जुगरे नैतिकता संबंध में आलोचना कर। यहाँ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा आसपे। प्रजुक्ति विद्यार नैतिकता कहले कौन पाए? प्रश्न नंबर 1 सूचना देखो। कृषि, शिल्प, डिजिटाल और जगतीकरण जुगरे नैतिकता। फास्ट पॉइंट, कृषि प्रजुक्ति विद्या कौन? आज कृषि नियमित भाव में अत्याधुनिक ज्ञानकौशल जेपरिक रोबोट, तापमात्रा, आर्द्रता सेंसर एपरी एरियल इमेज, जीपीएस प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार करें। यह उन्नत उपभोग एवं सठिक कृषि और रोबोटिक प्रणाली व्यवसाय को
ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ, ଦକ୍ଷ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୃଷିର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ସାର, କୀଟନାଶକ, ଔଷଧ, ବିହନ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା କୀଟନାଶକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ମେକାନାଇଜେସନ୍, ଫଳପ୍ରଦ ଟିଭ ଅମଳ ଓ ମାନୁଆଲ ଶ୍ରମକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈତିକତା। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟିକ ନୈତିକତା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ଏହା ଆଲୋଚନାରେ ଆସିଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଲାଞ୍ଚ, ଭେଦଭାବ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ନୈତିକତା। ଏକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତିରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ନୈତିକତା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ପାଇଁ ନୈତିକତା। ଡିଜିଟାଲ ବିକାଶ ହେଉଛି ମାନବ ବିକାଶର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ନୈତିକ ପରିଚାଳନା। ନୈତିକତା ସହିତ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର। ମନିଟରିଂ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ନେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ରଖାଯିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୈତିକତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ? 255 BC ସମୟରେ ଇରାଷ୍ଟୋଷ୍ଟେସନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗହେଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଳଚାଳିତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଜଟିଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସଠିକତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମାନବଜାତିର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ରହିଥାଏ। ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ଯାହାକି କିଛି ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଟର, ଟେଷ୍ଟର, ପେରିପେକେଟର ହେଉଛି ଜଟିଳ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ। ନୈତିକତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ଭୂମିକା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍, ୱେବସାଇଟ୍ ଆଦି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିନା ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା କଷ୍ଟକର ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାଜେଟ୍। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କାଲକୁଲେଟର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଗୁଗଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏହି ଉପକରଣମାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗଣନା ଉପକରଣ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମେସିନ୍, ବସ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାୟକ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ନେଟୱାର୍କର ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା କ୍ଷମତା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେଟର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାଜେଟ୍। ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୈଷୟିକ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉପକରଣ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟେଲିଫୋନ୍, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଫ୍ୟାକ୍ସ ମେସିନ୍, ଉପଗ୍ରହ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଲୁଲାର ନେଟୱାର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଟେ। 2023 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର 96.8 ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରହିଅଛି। ସର୍ବୋପରି 96.6% ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଅଛି। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେନ୍ସର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫର୍ମ, ସୁଦୂର ଅଭିଗମ୍ୟତା। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେହିପରି ସଚେତନତା, ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ତେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ସୁବିଧା। ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଇମେଲ୍, ପାଠ୍ୟବାର୍ତ୍ତା, ଫୋନ୍ କଲ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଟ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉଦାହରଣ। ସନ୍ଧାନୀ ବାକ୍ସ, ଘଣ୍ଟା, ପାଣିପାଗ କାଲକୁଲେଟର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଆଦି ହେଉଛି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉଦାହରଣ। ଯେପରିକି ଏକ କାଲକୁଲେଟର ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଇନପୁଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।